اسی کے کوئی کویو کے مللار ہن کے سودٹار ہن انے سوسپاشنت منچری ٹوکتھنن نومل گام فتوٹ انے پوری نومل پشیجن اور پار رحیم آباد کے سٹ متم داستنن فتوٹ چلا بین تو انے کے ایریا مجا انے کے دشا مجا کے مللار ہن کے سودٹار ہن آن انی جگ سے توم انی زمین آباد تھے ہر قسم کو پھل فروٹ تومے ہن تومے آن چوکے آن رات سوری محنت تھے انے سودٹار سوٹ پشیجین انے سائٹ سوٹ رگے گے تو ترموی تھنن انے ترموی بری تھنس بیس انے انے کے بری ہن انس انے پوری کے دیشر آنو کول جو اجیٹ کے زمین انے بریس آباد تھے رات انسر وی دینن چکوہن انسر وی دے جمع تھرے آنو نے گونی بینن تو ہر ایک کو آن کیسے زمین آباد ہیں ایسے ٹائمنگ ہن وقت دینن کھین مجا راکھا بین اور راکھس وی رینوٹ وقت کے کھین ہن چاہے رو ٹھیٹ بوت چاہے رو تھگو بوت اور تھگٹ آنو وی بیجن کیسے وجہ زمین آباد بین. السلام علیکم جماعتی جے کھالائن. شکر دعا. اچھا ترموی انو بوٹے کچ ماشاءاللہ پرونو بوٹن نے انسے کچ آن وی چونر بیونسس نے تو آن انے گونی جک رواج ہن انسے کم اک ٹکلی دیت گونی بس تھیرے جوئی بین نے متی کے رواج متھو ٹائم وہی بیس ہر ایک منور کٹ تقریباً کون وہی تھوجے کہ وہ ایک آخری اور فت بیس نے آئندہ دوبارہ گون واتی تو ایسے کار تھے ایسے کو فت بون ایسے دیار چھپر دینے انے دی شہر وہی سوسائٹ ٹکلی دو کہ میں ایک وجہ انہین کی انے دیش بیا کے مجا ظاہر ان کے جک آباد ہن ایس تو میں ساتھی مال مویشی گا کہ دون بوت چھلی بوت تیجیل بوت تم دوکر مجا پترینن ماشاءاللہ ایک گاٹے گنو گاوک نہ بسو ایک گہین جاری گا گانی. اچھا تو تے کے ٹائمر مطلب وان ہوتے نہیں کی نہیں. اچھا تو دودھ توم ہنا یا درنو ٹینو جگ دلی اش سوس پاشنت انو ماس ایچو بنموس کہ اش پوری دنیا ایک بودی مصیبت کر ایک ٹٹار کٹ کیسے کٹ کرونا وائرس تھونس بس ایسے وجہ ان دنات بودی کی متاثر ہیں انسانی ظاہرین ایک سکو کو جو فاصلہ مجا بیانن تاکہ ریسٹ انے ٹیٹی بیماری ٹٹار نیپلی جو تھے رہی انے طریقہ گومال ہوگا ٹٹری بینن تو اش میں خوش نصیبی ہیں انے گام اور ساتھ کے گام اور انی گومال جو ٹٹار دور تھو کے کرتے اسے صداقت راہن تو مس نسٹ بویت ہم کمک انے اسے مالس اسے رارس انی گومال چھبینن تو اینور کے ٹٹری وانن اینو جو بچت تھو کے کرتے رش جت تھو کے واجی تو انے مس انشاءاللہ نس جو انے ٹکلی تھم اور چھوٹ اٹھچرم ہیون تھے تاکہ سوس تو ہم کے گوٹر گومال و بیماری ہن ایسو جو بچت بخصوص کوشش تھا چاگا سے ڈاکٹر مدنی راستو تو ایک نے کی مشورت آئون تو میں شعبہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ سن تقریباً میں 18 سال مانے ریسرچ ڈپارٹمنٹ وابستہ تو اسین گام مجا تو دو بیماری ہے کہ وبائی بیماری شکل مجا بینن ایک فٹل بیماری تھے نن شنا مجا بلیک کوارٹر تھونس ایک ہے انتھریکس کیسے عموماً سے شنا رانن کی لے بیماری تو انی دو بیماری کے ہن اے بالکل کی بودے کی انتہائی مہلک ہن تو ری لا علاج ہن ایسے کرتے اینو علاج نش بلکہ ویکسین حفاظتی کو ویکسین ہر سال اپریل مئی مجا بیستون تو ایو سال یعنی کہ کرونا بیماری وبا کو تم ایسے وجہ بیستن بسن تھوک دوبالنس تو انشاءاللہ ویسے تین وائنو
जून 20 तारीख जो बस शुरू थक पड़नस तो पूरा ज़मींदार उठ जो असई रहन गुजारिश नारा सिन कि असई को अमला है वैक्सीन गिनी रुनो दारज वाई तो दारज वत टाइम रहनो सा ताउन थे तुम माल हिफाजती टीके इशारे तो माल ने के मौजी के मर्जी हन के बेचगा है जो बचत थे ताकि री मुआशी के नुकसान के जो भी बचत बन तो ऐसे साथ है कि मोती बीमारी के हिन के अयाग्रे जानलेवानुश के वैसे मुँह खुरथोनस तो रैसे ही इलाज काबिल इलाज हैं लेकिन वह ये बीमारी वजह नहीं मिले न बल्कि इस दिनों आए पजो कि वजह जो खोक दो भाई मेरी न ऐसे करते ऐसे का बर वक्त कि ऐसे ही होमियो साइट है कि ये रहे कि वैक्सीन किन एक बाज़ार में जा ले जिन तो अनी ट्रे बीमारी खास कर सही बड़े माल जिन तो मस उम्मीद छिपी मुश्किल सही नहीं गाँव में जग से असई को अमलाहन स्टाफ से ताउन थे बिल्कुल पूरी फायदा की न ड्रारे सयारे मयारे सुस्कोंडिगेत असे अनुरास के असे गामुर अनु गोमालुज पलीजन ए चटरई बारार चगा थू अगर बस ओ गलीस ज़्यादा बो की जो यार बे की अनी बीमारी ही रटे खीरी बहरी फूट रही सनी रारुट तो बे माली के नुकसान इन ऐसे जो बचत बोन और के ऐसे वजूद कार थे अनु कोरोना वायरस से जो बचत बो के कार थे देसी दूध घी अनी माल जो असुल लई जिन मोस तो अनु बेस तोम माल इस्तेमाल थी यस तो दरनो जो के पली जिन बीमारी हिन ऐसे जो बे बचत बोन खुदा सोग महफूज सुब्यूत सही माल का महफूज सुब्यूत नॉर्मल मुंछरी टोके जो आशे बया के जो इजाज़त लुखा खुदा हाफिज़।